industry and urbanization. So, first of all, you should know what is the relation that existed between growth of industries and uh, coming up town and cities. After completion of this chapter, one would be able to explain how industrialization affected the process of urbanization. Urbanization, the growth of or industrialization means moving from farm sector to industrial sector. Farm mechanization, ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ସହରୀକରଣ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ସହରୀକରଣ means or urbanization means coming up town and cities. The number of town and cities increased, and that happened with the coming up of industries and around industrial sites. The population increased. People move from rural area to urban areas. Second thing, after the completion of this unity, one can analyze the growth of urban population in existing towns. How the number of population increase. ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ଭିଲେଜ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ସହରକୁ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଭ୍ କଲେ, କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ମୁଭ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ decline in the villages. It's then another point that one can learn from this, that is the coming of a major town and cities as a result of industrialization. ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବା ଫଳରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସହର ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି? That one can differentiate characteristics of industrial town from other type town of urban centers. ଏବଂ ये यूनिट अध्ययन कर सारा ପରେ you will be able to know about the composition of urban population. ସହର ବା ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା, composition of urban population. ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। So who constitute the urban population? So ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ এই ଶିଳ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଯେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମେଡ଼ିଆଭାଲ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଢ଼ିକି ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ମୋର୍ ଲାର୍ଜ ସାଇଜ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବା ଫଳରେ ନୂଆ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ କଥା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। Urbanization by existence of urban centers can be traced back to almost 5,000 to 6,000 years ago. Harappa civilization is also urban civilization. Bharatar Dida Sarvaprathama urban civilization কথা দেখুছে তাহলে হরপ্পা সভ্যতার কথা আছে because of they had an elaborate drainage system, town planning, uniform weight and measure, trade and commerce. So these are the important features. ये जो नगर परिकल्पना, जल निष्कासन व्यवस्था, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, जोठी सहर लोक मैंने बेसिकली नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, दे आर एंगेज्ड इन ट्रेड एंड कमर्स। तो सीधा हम हरप्पा सभ्यता को कहले एटा अर्बन सिविलाइजेशन। एवं जो अर्बन सिविलाइजेशन बा टाउन एंड सिटी जो डेफिनेशन अछि कहा कोडा टाउन कोडा रूरल बा विलेज तो टाउन रो डेफिनेशन ता मध्य जनसंख्या पर निर्भर करे एवं एहा मध्य संख्या टाइम टू टाइम बदलुछि। किंतु जो संख्या को नै बा अधिकांश स्कॉलर्स एग्री करते सेटा होछि जे गोटे अर्बन सेंटर जोटा हम कहू जे शहर सेठारे अधिक लोक माने नॉन एग्रीकल्चरिस्ट सहर रे जो लोक माने बसवास करंती से माने प्राइमरी सेक्टर
ନିୟୋଜିତ ନୁହନ୍ତି। They don't produce primary goods. For primary goods, they depend on the rural people. ତେଣୁ ଅଧିକା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ବା ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାରେ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ are not engaged in agriculture. They are engaged in other than agriculture. ଅଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ artisans, craftsmen, royal officers, soldiers, businessmen, traders. So they all constitute. They all they all form urban society. Urban ସହରାଞ୍ଚଳ ଏମାନେ ସବୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। While there is a relationship between the rural areas and urban areas because urban people basically depend on rural people for flow of food, and the rural people they depend on urban goods. So urbanization ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୂଳ ଡେଫିନେସନ୍ ଟି ହେଉଛି ଯେ ସହରର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଯେ ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରିଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୁଡ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଉପରେ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଲୋକମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ବାନ୍ ଗୁଡ୍ସ ପାଇଁ ଅର୍ବାନ୍ ସହର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। So let us see the emergence of towns and cities. What are the features or what are the emergence ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବା ସହର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା what are its attributes? ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଥିଲେ ତ କେମିତି କହିବା ଏଇଟା ବା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସେଠି ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା। The emergence of towns throughout ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା emergence of towns is attributed to one or the other of the following features. ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଯାଉଛି ଏଇ ଯଦି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଠି ସହର ଗଢ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଯିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ରୁଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ବା ଯେଉଁଠି ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ୍ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବା ଯେଉଁଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୱାରିକା ବାରାଣାସୀ ଆମ ପୁରୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଟୁ ପେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଦ ହୋଲି ପ୍ଲେସେସ୍ କିନ୍ତୁ ତା ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଜନସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ବିଜନେସ୍ ଧର କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଗଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷର ବିକା କିଣା ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବସବାସ ବି ମଧ୍ୟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ ତେଣୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ତା ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପିପୁଲ୍ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଫର୍ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ as a strategic location but on a town and cities also grow on a trade routes on the junction जोटी trade routes का परस्पर को कनेक्शन करता है से जगह रे मध्य शहर गढ़ी उठे सेठर मध्य people live and the town and cities also grow on highway junctions. Again are the centers of a commercial activity जोठारे व्यवसाय वाणिज्य कार्यक्रम चले बा ट्रेड एंड कमर्स हुए people also large number of people live around that place because people visit the trading the places of trading activities बिका केरे जोटी होची बिजनेस सेंटर जोटा होची सेठी मध्य शहर गढ़ी उठे एवं क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर मध्य लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे कम एंड सेटल ये जो गुड़िका आम डिस्कसन कले ये जगह गुड़िक दे आर पोटेंशियल where town and cities grow. Many times one or the above features may be dominant reason for emergency. एथर गोटे फीचर्स रहिले सेठारे शहर गढ़ी उठुची एवं ये जो यूनिट आम आज डिस्कसन करिबा तर फर्स्ट देखा जे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ अर्बानाइजेशन
grew in the wake of industrialization. Industrialization ଆସିବାରେ urbanization ବା ସହରୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼େ. Then we shall discuss, we shall see how these coming of a new town and cities after industrialization, ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ବା ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବା ଯେଉଁ ସହରୀକରଣ ହେଲା ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମିଡ଼ିଆଭାଲ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭିନ୍ନ. ମିଡ଼ିଆଭାଲ ପିରିୟଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ମଲ୍ ଥିଲା, କ୍ରାଉଡ୍ ଲୋକ ଜନଗହଳି ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଥିଲା, ଜନଗହଳି ଥିଲା. କିନ୍ତୁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ପରେ ସହର ସଂଖ୍ୟା ସହରର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଏରିଆ ବଢ଼ିଲା, ଟେରିଟୋରୀ ବଢ଼ିଲା, କ୍ଲବ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି. ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା. ଏବଂ also we'll see who constitute the urban population. Then urban population को माने population रो जनसंख्या को माने सहर जनसंख्या जेभଳି कि the businessman, the top businessman, the money lenders, the bankers, those who control the trade and commercial activities in a large town. जो माने कि फाइनेंस करते for culture, for the growth of culture, for development, से जो माने से सबठारु टॉप रे रहंती गोटे अर्बानाइजेशन रे. the chief executive corporate sector जो माने chief बैंकर्स टॉप बैंकर्स जो माने रहले तांको तळगु रहंती जो माने तांकर जस्ट तळगु रहंती जो हमर जे मिडिल क्लास लोक माने रहंती, प्रोफेशनल्स रहंती, इंटेलेक्चुअल्स माने मध्य शहर को आसंती. देयर इज मोर एवेन्यूज इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स এবং ତାଙ୍କ ତ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆସିବେ ଯେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ. ଦେନ୍ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବେପାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲର୍କସ୍ ଆଉ ଅଫିସିଆଲ୍ସ କ୍ଲରିକାଲ କାମ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସଭା ତଳକୁ ରହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଅଦର୍ସ. ଏଇମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟରର ବେସିକାଲି ଦେ ଫର୍ମ ଦ ଅର୍ବାନ୍ ପପୁଲେସନ୍. Then also we will study the relationship of a towns with the countryside during the period of this. ସହର ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ଭିଲେଜର କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିଭଳି ସହର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସହର ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ. So let us we shall discuss about the impact of industrialization on urban growth. How industrialization helped in the growth of town and cities. 19th शताब्दीर the latter half of the 19th century ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯାହା ଫାର୍ମ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେତିକି ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଭଳି ଭାବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସର ବା ଯେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଫାର୍ମ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶତ କମୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବଂ ଆଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି. So it is estimated that by the year 1881 around 44% of a British labor force was employed in industry. ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାର 44% ଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଥିଲେ or ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ or industry related occupations. Only 13% workers were employed in agriculture. France and Germany were growing industrial countries. এবং এই সময় দেখা গেল যে মেজর সেক্টর স্ট্রকচরাল মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে, স্ট্রকচরাল চেঞ্জ মধ্যে আসুଛି. স্ট্রকচরাল কোন চেঞ্জ হচ্ছে তার মেজর সেক্টর ইন্ডস্ট্রিয়াল গ্রোথ রহলা কোল এন্ড স্টিম পাওয়ার এবং ইন দ ফার্স্ট ফেজ যেটা শিল্পায়নর প্রথম ফেজরে কোল এবং স্টিম পাওয়ারে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং সেকেন্ড ফেজ আড়କୁ স্টিল, কেমিকাল, মেটালর্জি, টেক্সটাইল ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି. So
Uh, now I would like to quote Paul Malanima and Oliver Volkart. I would like to quote in the 19th century, innovations allowed to raise the level of productivity first in the industry, then in agriculture. ঊনବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲା। ଏସବୁ ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ହେଲା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମିନ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। उत्पादन प्रक्रियार माध्यम मेथड्रे परिवर्तन आसला जहाँफल कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ला और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ुची। A higher percentage of workers now employed in the cities than before। ए समय या पूर्व सहर जी जनसंख्या थिले सेमानकर संख्या बढ़िला। The capacity to produce increases and since the capacity to produce increase उत्पादन करिवार क्षमता बढ़िला since the primary goods are inelastic to income growth। तार मूल कारण होची जे प्राइमरी गुड्स हम कहले जोडा कछि नेचुरल गुड्स जोडा का धर हमर रॉ मटेरियल रॉ प्रोडक्ट्स जोडा हला सेतिर कहना गुड्स आर इनइलास्टिक टू इनकम ग्रोथ। फॉर एग्जांपल सपोज हमर जति की क्षीर आमे गोटे फैमिली गोटे मासरे जति की क्षीर कंजम्पशन करछन जति की व्यवहार करछन जदि 10,000 टंका बा जति तंकर इनकम आग आउथले बा रोजगार करथिले से अर्थरे से माने जति की क्षीर कंजम्पशन करूथिले जदि तंकर इनकम बढ़ी जीवो तो क्षीरर बा जति तंकर रिक्वायरमेंट दरकार से सेति ही किनिबे। सपोज मोर 1 लीटर क्षीर दरकार दिन मोर इनकम बढ़ी गला बा मोर आय रे वृद्धि पाला बिकॉज प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन आसला इनकम बढ़ला तो मोर रिक्वायरमेंट होची 1 लीटर ताले मोहि 1 लीटर किनि अधिका दर इनकम बढ़ला बेले जे अधिका मु किनिबी सेटा हबनी कहीं ना सेटा को क्षेत्र हबा लग्जरी गुड्स हला मोर अभी इनकम बढ़ला मु जति टका देकी लग्जरी गुड्स यूज करथिले तार प्राइस बढ़ी जीव तो सेटा मेन फैक्टर रहला एठी। The higher percentage of workers are now employed in the cities than before, the capacity to produce increases and since primary goods are inelastic to income growth। प्राइमरी जिनस प्रोडक्शन होची जति कि जने कंजम्पशन करसे सेति ही कंजम्पशन करिवो किंतु इनकम बढ़ले भी तार प्राइमरी गुड्स से अधिक कंजम्पशन करिवो नहीं। द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिजल्ट्स इन डिमिनिशिंग ऑक्युपेशन। तनो एग्रीकल्चर जहा अधिक प्रोडक्शन हेले जति लोकन दरकार सेति कंजम्पशन करिवे तनो तार डिमिनिशिंग रिजल्ट पड़ला। The law of diminishing marginal utility, the law of diminishing occupation as a result of the productivity results in the diminishing occupation of the countryside। Then urbanization income बढ़िले बा इनकम बढ़िया सहित लोकंकर जति के रिक्वायरमेंट थिला से सेति ही कंजम्पशन करियो। इनकम अधिक हला फल सपोज मोर गोटे नडिया दरकार गोटे नडिया ही किनी मोर इनकम बढ़िला माने 10टा कि 10 टाइम्स मोर इनकम बढ़ला तो 10टा नडिया किनी से गोटे ही किनी तो देटा सेति पई कि ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जदि अधिक बढ़िले भी तो असुविधा हो तार प्रॉपर प्राइस मिलिबो नहीं प्राइस कमिबो तो लोक मान कोन करिवे लोक मान डेफिनेटली से एग्रीकल्चर मूव कले शिफ्ट करिवे तो सी जोड़ी से मानकर अधिक ही बेनिफिट आसो प्रॉफिट आसो से क्षेत्र जो अधिक रिटर्न आसे सेठी से माने काम करिवे बस से जिनसे प्रोडक्ट करिवे प्रोड्यूस करिवे। Urbanization rises while the density of a population in a countryside is shrinking। तो urbanization आरंभ होला तो density of a population countryside कमी जाउची। Migratory flows originates in the countryside move towards the cities। तो काम धंदा अनुसरण रे to earn livelihood people now moved from rural area to urban area। The center of gravity economic जो अर्थनैतिक कारोबार थिला तार जो नाभि केंद्र थिला तार जो मूल पिंड थिला सेथिरे gradually shift होला from agricultural to industrial sector। The economic activity basically
Before industrialization was centered around agricultural activities. Now it is shifted to industrial sector. France also, in this way, we see that there is a shift in structure. There is a shift in also primary sector to transformation from primary sector to secondary sector. ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲା ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ. If we analyze the ratio of population engaged in agriculture and industrial sectors, the decline of farmers was quite evident. Around the end of 18th century, 90% of population in France was engaged in agricultural production. By 1913, this declined to 50. 1913 ମସିହାରେ ତାହା 50% କମିଗଲା. 18th century ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 90% ଲୋକ ବା 90 ଭାଗ ଲୋକ 100ରୁ 90 ଜଣ ଲୋକ ଏନଗେଜ କରୁଥିଲେ ବା ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ. 1913 ମସିହା ବେଳକୁ 100ରୁ 50 50% ମିନ୍ସ 100ରୁ 50 ତ 50 ଜଣ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ 40% କମି ଯାଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର. କିନ୍ତୁ ପିପୁଲ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେ ଆର୍ ଏନଗେଜ୍ ଇନ୍ industrial activity. In Europe, around 70% of population was directly employed in agriculture. So this declined to 57% in 1860. By 1895, the agricultural population in Germany had declined to 35.5. ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଡାଟାକୁ ଦେଖିବା ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଶିଫ୍ଟ ଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର. ତେଣୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆସିବା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି. ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତିକି ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ କୃଷିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି. So in this way we see that it is closely related. The relationship of industrialization and city was noticed by many scholars, and also we see the impact of industrialization is visible in the city life. ସହରୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଶିଳ୍ପାୟନର. Basically we see after industrialization that the coming of two classes, the coming of capitalist and the workers or the proletariat. Marx and Engels argued that industrialization had even created a new type of human beings, the proletarians, without to his name but his own labor. Industrialization is related to capitalism. The capitalism is a means of production which is the means of production is owned by the public, owned by an individual. ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ହିଁ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ. ସେଠାରେ ଲେବରର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନଥିଲା. ଓନ୍ଲି he has to sell his labor. With nothing to his name but his own labor. ଆସିବେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ୱେଜ୍ ବା ବେତନ ନେବେ, ମଜୁରୀ ଯିବେ. The public moralist and the poets of Northern Europe and North America denounced the vices. ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେନି. ତାର ରିସୋର୍ସେସଟାକୁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟଟାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ. ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇସେସ୍ ବା ଇଭିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରଙ୍କନେସ୍, ଡିଜିଜେସ୍, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନହାଇଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, they were prone to various kind of diseases. ଅନହାଇଜିନ୍ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ. ଡ୍ରଙ୍କନେସ୍, ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଇରିଲିଜନ୍, ପଭର୍ଟି, ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲେ, କାମ କଲେ. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ and irreligion ଏବଂ poverty because they were the workers were getting low wages.
ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ କଟୁଥିଲା। ସୋ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଦେଖୁଛେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ଦେଖୁଛେ ଏହା କ୍ଲାସ୍ ସମାଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ କଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦେଖିଲେ ବିଭାଜନ ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିପତି ରହିଲେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ହେଲେ। ସୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଥିଙ୍କର୍ସ ରାଇଟର୍ସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଓପନଲି ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂଘ ଭାବେ ଏକାଠି ହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆସିଲା। So all these things happened. So let us now discuss growth in urban population କିଭଳି ଭାବେ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ସହରର ଯେଉଁ ରାପିଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଏ ସହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମୁଛି କାରଣ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର। ଦ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପପୁଲେସନ୍ is ascribed to changes in methods of agricultural production. Basically जे एग्रीकल्चर आगु आमर थिला लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी श्रम बहुत एग्रीकल्चर करे अधिका लोक मानकर आवश्यकता थिला लेबर मानकर आवश्यकता थिला बा लैंडलेस लेबर्स माने जे माने काम करथिले लेबर इंटेंसिव थिला किंतु जेतेबेले साइंटिफिक इनोवेशंस हला बा उन्नत धरणर फार्म प्रोडक्ट टूल्स बा टेक्निक्स जंत्रपातिर उद्भावन हला हवा फल machines the use of machines mechanization reduce the need of manpower and the large scale use of chemical fertilizers increased productivity which led to use less land to feed larger population. तो प्रथमतः अपग्रेडेशन है चाष कर पद्धति जंत्रपातिर अपग्रेडेशन आफल कि यहाँ बर्तमान लेबर द बिग लैंडलर्ड्स कहीं एनक्लोजर मूवमेंट आसवा फल जो एनक्लोजर मूवमेंट है इंग्लैंड में बड़ बड़ बृहत चाषी आसिले छोट छोट चाषी से जमी हराइले और जो बृहत चाषी मैंने आसिले फार्म मेकानाइजेशन है फार्म मेकानाइजेशन हवा फल लोक दे यूज्ड लेबर सेविंग मेसिन्स श्रम संचय जंत्र लेबर सेविंग मेसिन्स यूज कला फल अधिक मैन पावर दरकार। द्वितीय केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कला फल गोटे कम एरिया जगह एरिया अधिक प्रोडक्शन है दैट कुड फीड द लार्जर पॉपुलेशन. So the growth of urban population in industrial countries is much more pronounced as compared to increase in Europe as a whole between the year 1800 to 1900. Further exploration of a population growth between the urban and rural proportions indicates that growth in urban sector is very evident. Already in France, a country of a slow economic growth, the urban population grew from 4.2 million in 1811 to 13.8 million in 1911. The Dutch cities of Amsterdam, Rotterdam, Hague had a combined population around 3 lakh in 1795, which rose to 10,35,000 in 1899. Northern Italy had one city with a population of over 2 lakh in 1840. In 1901, the number had grown to 4. So, from this it is clear evident that the population in urban center is increasing with a growth of the modern
इंडस्ट्रीज मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़ुची अर्बानाइजेशन जिते आगू आगू जाऊँचे से अर्बन पॉपुलेशन संख्या बढ़ुची द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स इन जर्मनी इज एस्टोनिशिंग देयर आर 8 cities with population of 1 lakh and above in 1871 this increased to 48 cities in 1910 and this happened because German unification was taken place in 1871 1871 मसीह जर्मनी यूनिफिकेशन पर जर्मनी द्रुत गति आर्थिक अभिवृद्धि घटला ये जना पड़ी 1871 मसीह 8टा सिटी लोक संख्या था लक्षे और बर्तमान 1910 मसीहा बेलू 48टा सिटी लोक संख्या अच्छी गोटे एक लक्ष थी जनसंख्या विशिष्ट सहर 48 वृद्धि पाइला सो it is clearly indicate that there is a growth in urban population. Then let us shall discuss about the spread of urban centers. What are the important urban centers and let us discuss about the some important urban centers. So from mid 1870s 1870 मध्य भाग सिटी had grown many fold कहीं 1750 रु 1850 फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 1900 सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मिड 1870 दशक 1870 मध्य भाग आस्ते आस्ते सहर गुड़िकर संख्या बढ़ला सहर संख्या बढ़ला एवं जनसंख्या बढ़ला सिटीज विथ ए पॉपुलेशन 1870 आम देखा आगो से सिटीज विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन एंड एबव 4टी सहर थिला इन द मिड 1870s रे 4 मिलियन विशिष्ट जो सहर जनसंख्या 4 मिलियन एंड एबव ताठार ऊर्ध्व से भली सहर 4टी थिला गोटे लंडन प्यारिस बर्लिन एंड वियेना से भली भाव cities over half a million was 6 सहर जहाँ जनसंख्या हाफ ए मिलियन अधिक था से गुड़ा सेंट पीटर्सबर्ग कन्स्टांटिनोपल मॉस्को ग्लासगो लिवरपूल मैनचेस्टर एवं 23टी सहर पॉपुलेशन 2 लाख ऊपर थिला से गुड़िक है जो 25टी सहर थिला 2 लाख ऊपर से यूनाइटेड किंगडम था 5टी सहर जर्मनी और इटाली उभयंकर 4टी सहर थिला जार जनसंख्या थिला 2 लाख ऊपर फ्रांस had 3 फ्रांस 3टी सहर स्पेन had 2 1 each in डेनमार्क हंगेरी नेदरलैंड बेल्जियम रशिया पोलैंड रोमानिया एंड पोर्तुगाल जो 25टी सहर जनसंख्या 2 लाख थिला से डेनमार्क गोटे हंगेरी नेदरलैंड बेल्जियम रशिया पोलैंड रोमानिया और पोर्तुगाल गोटे गोटे सहर अवस्था करुला 40 cities had more than 1 lakh inhabitants 9 of these were in UK and 8 in Germany so एथुर जना पड़ुछि जे जिते हमर आगु को हम जाउछे समय जिते हम आगु को बढ़ुछे 1870 जिते आगु को हम जाउछे सेते कोन होछि ना शहर रो संख्या बढ़िबारे लागिछि The growth of urban center was very slow in France in comparison to सहर संख्या बढ़ी फ्रांस बढ़ी सब देश बढ़ी किंतु जो रेट रे अन्य देश गुड़िक सहर संख्या बढ़ी अर्बन सेंटर गुड़िक बढ़ी फ्रांस से भाव में से रेट बढ़ी से ही हार रे अभिवृद्धि होनी फ्रांस अर्थ नुह फ्रांस सहर संख्या बढ़नी संख्या बढ़ी किंतु अन्य देश तुलन से हार रे सहर संख्या बढ़ी नहीं स्टिल इन 1851 25% population was classified as urban, which rose to 44.2% in 1911. 1851 मसीह 25.5% पॉपुलेशन जो मानिक अर्बन थिले 1911 मसीह ताहा बढ़ी कि 44.2 बढ़ी थिला सो इट इज क्लियर दैट थ्रू वर्तमान जहाँ जड़ा वाला देखिले जे ये डाटा एनालिसिस कला जना पड़ी जे फ्रांस रे पॉपुलेशन हार अन्य तुलन थिला कम स्लो रेट ग्रोथ होता
Let us we shall discuss about variety and layout of towns. सहर गुड़िकर परिकल्पना तार किभଳି भाবে डिजाइन आसिला सहर गुड़िकर विभिन्नता गोटे सहर आठ सहर विभिन्नता एवं तार ढांचा एवं सहरर प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम एजुकेशनल हाउसेस तो किभଳି भावे सब ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ଲେଆଉଟ୍स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स कहीं ना सहर विभिन्न विभिन्न श्रेणीर जनसाधारण बसवास करुले जो भाई भाव में जो एरिया बुर्जा रोते कैपिटालिस्ट रोते जो मैंने कि फाइनेंस करते ट्रेड एंड कमर्स को जो मैंने फाइनेंस करते स्कूल एजुकेशन को जो मैंने फाइनेंस करते इंटेलेक्चुअल्स मान को स्कॉलर्स मान को से माने जो एरिया रोते से एरियार परिकल्पना से ड्रेनेज सिस्टम से रास्ता घाट सेठारे आलोकर सुविधा लाइट पोस्ट ये सब उन्नत थिला से सब स्पेसियस थिला गार्डन रोतला एवं जो एरिया रे साधारण लोक माने रोतले श्रमिक माने रोतले से एरिया रे क्लमजी थिला स्लम थिला से एरिया रे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नथिला दैट इज प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर छोट छोट घर उडी थिला तो छोट छोट घर रे बहुत गुडे लोक रोतले तेनु ये शहर गुडे मध्ये तार सब स्पेशल माने विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार सब डेवलपमेंट रहिला एक तार जो नगर परिकल्पना रहिला तार जो डिजाइन रहिला से परिवर्तन सब जगह समान नथिला हाउएवर ईच टाउन हैड इट्स ओन हिस्ट्री लेआउट एंड टोपोग्राफी मींस दैट फिजिकल aspects river mountain and all the things different there are different type of towns and basically we see that the most important features of towns where जो शहर के रहला तार मुख्य वैशिष्ट्य हला जे अल्प जगह रे अधिक लोक बसवास कले हैबिटेशन ऑफ लार्जर पॉपुलेशन शहर रो वैशिष्ट्य होची तार फीचर्स होची द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर होची द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई द रूरल कंट्री साइड रो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिबा एवं टाउन एंड सिटी रो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिबा सेते देखिबा जे एठी बहुत हाई रहउची बा लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन ए स्मॉल टेरिटरी गोटे छोट जगह अधिक अधिक लोक बसवास करछन्ती नेक्स्ट अनदर फीचर्स होची the engagement of a majority of population in non agricultural pursuit अधिकांश लोक अण कृषि कार्य रे नियोजित देन डिपेंडेंस ऑन रूरल एरियाज फॉर फूड शहरवासी माने खाद्य पदार्थ पाई ग्रामांचल लोक मान ऊपर निर्भर करती ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरियाज जो भाई भाव शासन व्यवस्था शहर रहिला शहर व्यवस्था शासन व्यवस्था को मान रहिला ट्रेडर्स बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल्स मिडिल हाई मिडिल क्लास इमान का पाखे रहिला के शासन व्यवस्था गांव गली रे एट कंट्री साइड एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स का पाखे रहिला जो माने दो जो ओन लैंड से मान का पाखे रहिला तनो ये शासन व्यवस्था मध्ये परिवर्तन रहिछि larger public spaces and huge buildings for government and for trade and industry बड़ा corporate sector corporate houses सब in the urban center asla these common features characterized by towns but factors that led to growth of different towns were quite varied किंतु ये जो शहर गुडी गढ़ी उठिया पछरे जो कारण गुडी रहला सब सहर गढ़ी सब जो जगह सहर गढ़ी उठिला प्रत्येक सहर गढ़ी उठिया पछरे तार कारण भिन्न भिन्न अछि बा यूनिक होछि एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर तो फर्स्ट कैटेगरी जदि हम देखिए जोड़ी सहर गढ़ी उठिले सेटा गोटे होछि जे इंडस्ट्री जोठी इंडस्ट्री बढ़ले सेठी बसवास लोक आसी कले तो सेटा कहला इंडस्ट्रियल टाउन लार्ज नंबर ऑफ पीपल सो माने विभिन्न जगह आसिले so they are heterogeneous in the population in a industrial area is heterogeneous group so for example हम राउरकेला ओडिसा राउरकेला स्टील प्लांट नथिया पूर्व सेठी कोड थिला किछि अल्प संख्यक ट्राइबल मान रहउथिले किंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन आसीबा फल स्टील प्लांट प्रतिष्ठा फल विभिन्न प्रांतर लोक माने आसी वेस्ट बंगाल बिहार सब लोक माने आसी सेठी बसवास कले एवं तार पॉपुलेशन ही बढ़िला and because large number of people were employed in the factories it was
ଏବଂ ଖାଲି ଲୋକ ଆସିକି ବସିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ମିଳିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ ଏବଂ ଟୁ ସବ୍ ସେ ତା ସହିତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଆସିବ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ୍ସ ଆସିଲା ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଡେ ଡେ ଟୁ ଡେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାମ କରି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଲା ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଫର୍ ଦ ଡେଲି ନିଡ୍ସ ସୋ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଏଇସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡେଭଲପ୍ କଲା ତେଣୁ ଏସବୁ ମିଶିକି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଟୁଗେଦର ବିକେମ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟାଉନ୍. Once basic facilities and infrastructure were in place, more industrial units were attracted to the sites. Common trend at time was that if few industries of one trade were set up, more would come to availability of a skilled workmen, raw materials, and a buyers. So most of these towns or most of these industrial sites that sprang up or ଗଢ଼ି ଉଠିଲା କୋଉଠି ନା ଠିକ୍ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ ଠିକ୍ ତର ମଝିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମଝି ରହିଲା ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ରେ ଏଇସବୁ ସହର ବାସୀ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ତ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଖରେ ଥିବା ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରି ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଦେନ୍ ଅଲସୋ we see କଞ୍ଚାମାଲ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା. So next thing also we see the preference of industries for a new location over older established town could be for many reasons. First, large spaces needed for industry were not easily available and come at much higher prices. ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ସହରୀକରଣ ହେଇସାରିଛି ଯେଉଁଠି ଅଲରେଡ଼ି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି ଜମିର ଦାମ ଅଧିକା ରହିବ ତେଣୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁକି ଦରକାର ଜାଗା ଦରକାର ଅଧିକା ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ଟା ସହର ବା ଟିକେ ବାହାରେ ହିଁ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟାଉନ୍ ଅଛି ତା ପାଖାପାଖିରେ ହିଁ ହାଇ କଷ୍ଟ. Second reason was rules and regulations, municipal and other laws which are restrictive for industrial needs. Third, the countryside, a location of a choice of a supply of water, coal was easily available as compared to older towns. Finally, rent and wages were higher in established towns. ସହରରେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଅଧିକା ଦରମା ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ମଧ୍ୟ ହାଇ ରେଣ୍ଟ ଅଧିକା ସେଠି ୱେଜ୍ ହାୟାର ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବଢ଼େ ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ resources that are required for the growth of industry easily available as compared to older towns. Older towns medieval period ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଠି ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ କ୍ରାଫ୍ଟସମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି. So all basic facilities were not available at that time. The second category of new towns was those that developed in close vicinity. ମାନେ ମାଇନ୍ସ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେ ମାଇନ୍ସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରିଗଲା ତାକୁ ଗଲା ମାଇନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ମାଇନିଂ ଟାଉନ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା. These towns mostly emerged at the choice and discretion of a mine owning businessman. ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେ ମାଇନ୍ ଏରିଆଟାକୁ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ମାଇନ୍ ଏରିଆଟାକୁ କ୍ୟାପଚର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ତ ସେଠି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ସେଠି ସେମାନେ କବ୍ଜାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଲା ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ରହିଲା ଏବଂ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲେ କାମ କଲେ ବା ରହିଲେ ସେ ପାଖରେ ସେଠାରେ ୱେଜ୍ ୱେଆର୍ ହାଇ ବଟ୍ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ୱେଆର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଡିୟସ୍. ମାଇନ୍ ଏରିଆରେ ଅଧିକା ଦରମା ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଏନଗେଜ୍ଡ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେନ୍ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ସେ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ଦରକାର, ଦେନ୍ ଅଦର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ଦରକାର ସେସବୁ ସେମାନେ ସେ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲା। ଟାଉନ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଉନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସହରର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରହୁଛି, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରଶାସନିକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସହର ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି। ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗେଭ୍ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଠି ବଢ଼ୁଛି। more money in taxation, additional administrative work, expansion of government establishments, then business houses are also established। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପାଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେସିକାଲି we see the service sector also grew with much more professional groups in health, banking, insurance, business, education, and a host of institutions providing technical and professional education। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ରୋଡୱେଜ ହେଲା, ପାୱାର ହେଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା, ତା ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ଆମର ହେଲ୍ଥ ହେଲା, ଏଜୁକେସନ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଦେନ୍ वी कैन दे कैन वर्क फॉर मोर डेज। କାରଣ ଆଗରୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ୁଥିଲେ, କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି କମୁଥିଲା। ତେଣୁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ସେଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା। A few industries were also established in selected sectors. All this contributed to prosperity and more money to spare for the rich. This in turn gave rise to demand for new luxury products and increased demands for all kind of goods। ସହରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଲା, ସେ ଶିଳ୍ପାୟନର ବେନିଫିଟ୍ ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକା ଗଲା ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରିଚ୍ ହେବା ଫଳରେ ଦେ ୱେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଅଦର ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍। ସେମାନଙ୍କର ବିକଜ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ପରଚେଜିଂ ପାୱାର, ଯାହା ଯେତେ ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ହେବ ସେତେ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ପଇସା ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ କିଣିପାରିବେନି। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟିଂ ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ they are appropriating the resources, they are appropriating the profit, they became the capitalists, they became rich and they demanded luxurious goods and and the demand for other goods also increased. A large number of workmen, domestic servants, lower functionaries in business establishments also came and settled in urban centers. Many of these towns had garrisons, soldiers man roile, cantonment as or garrisons, primarily garrisons. Towns are inhabited by armed contingents with a network of suppliers. Another kind ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବେନିଫିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଯାହାକି ଏ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯେଉଁରୁ ଲାଭବାନ ହେଲେ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବା ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ଟାଉନ୍ସ ବନ୍ଦର ବା ଟ୍ରେଡିଂ ଟାଉନ୍ସ। କାହିଁକିନା ପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗଲା, ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଗଲା, ବନ୍ଦର ଦେଇକି ଗଲା ବାହାରକୁ, ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଇଣ୍ଟେରିୟରକୁ ଚାଲିଲା। These were towns which came into existence during the medieval period, mainly as centers of import for goods and minerals from all over the world. The imports from ports were later moved to interior regions. With the industrial revolution, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ there was an increased supply of raw materials, minerals to European ports. ସେମାନେ they are advanced in field of industry,
In order to feed their industries, they require raw materials. And that raw materials they collected from um, countries that were industrially backward. Those activities that they export and import further contributed to shipbuilding imports, establish a big business house, clearing house, and customs. So all these structures are the activities that happened as a result of industrial ଶିଳ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଲା ଅଧିକା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛି ପୋର୍ଟ ଏରିଆରେ କାମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ଫର୍ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଷ୍ଟେ କରି ରହିବେ ଦେନ୍ another activities or industrial activity that led to the growth of a town and city is in transportation and communication system because it is most important for the development of industries, for the growth of industries, for transportation of raw materials and also to distribute finished goods from factory sites. And as a result of which the government they emphasized on growth of railways, roadways, and railway towns also came into existence. ସହର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ରେଳପଥର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଏବଂ ରେଲୱେ ଟାଉନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଲା. So let us discuss about layout of towns, and in this layout of towns we see that the डिजाइन बा सहर परिकल्पना जहाँ थिला से ड्रेनेज सिस्टम रहिथिला एवं नगर नगर लाइट पोस्ट सुविधा थिला किंतु सब जगह गुड़िक समान नथिला जो जगह गुड़िक अपर स्टार्टर बा अपर क्लास पीपल बा बुर्जुआ माने रहउथिले से एरिया रे जेभଳି हम कहली गार्डन सुविधा रहला स्पेस रहला अधिक स्पेस रहला स्कूल रहला रास्ता घाट वाइड रहला एवं रिक्रिएशन फैसिलिटी डेवलप्ड रिसर्च डेवलप्ड किंतु ताहा सब जगह ही समान नथिला. In 18th century the layout of towns was dominated by fortress दुर्ग रहला पैलेसेस रहला जोठी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थिला जोठी कैपिटल सेंटर थिला तो सेठी पैलेसेस हाउसेस आसला अरिस्टोक्रेट्स नोबलकर स्पेशियस हाउसेस रहला spacious houses for dwelling of rich merchants. So then shopping area asla, royal courts, cantonments is where the army was stationed, and army habitation camps asla. This underwent change in modern towns. The first major rupture of this old established pattern was delivered not so much by industrialization as by war of a revolution and European imperial expansion. ये जो परिवर्तन हेतला सेटा as a result of imperial expansion which erupted between 1776 and 1815. Some great cities of the old order actually declined in size. Other continued जो शहर गुड़िक आगु बढ़ी उठी थिला सेते मजा परिवर्तन होची. এটা ଗୋଟେ কন্টিনিউয়াস প্রসেস সহর গুড়ি বড়িব এবং তাহা মধ্যে ডিক্লাইন করি আজ যেটি সহর বিজনেস সেন্টার আছে সেটি সহর লোক আসুচন্তি বিজনেস চালিছি কিন্তু যদি সেটি শিফট হলা ট্রেড রুটস বদলিলা তাহলে সে মধ্যে আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করিব. সো নিউ যেটি সহর বিজনেস আক্টিভিটি বড়িলা বা নিউ ইন্ডস্ট্রিয়াল সাইট ডেভেলপ হলা সেটি সহর মধ্যে গড়ি উঠিব. The new cities developed their own forms of social and cultural life which are often more self-consciously modern than that of the older centers. तो नया करी गोटे गोटे सहर एवं आगुरी जो सहर गुड़िक थिला तो से भितर सांस्कृतिक भावना बा सेमानकर वे ऑफ लिविंग रे मध्य परिवर्तन आसुची. Here economic growth led to rapid urbanization and cities which are divided by class as well as status. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ତ କ୍ଲାସ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ସମାଜର ବର୍ଗୀକରଣ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି
जे एथरे देखा जाउछि जे the people who are controlling the means of production, जो माने means of production को कंट्रोल करथिले दे आर वेल प्लेस्ड। तेणु ये जो सामाजिक वर्गीकरण आसूची जो सामाजिक डिविजन होची सोसाइटी जो डिवाइड होची विभिन्न श्रेणी डिवाइड होची सो एट द बेसिस ऑफ on the basis of wealth, on the basis of which controlling the means of production को के ही कंट्रोल करूची एवं means of production बा wealth का पाखरे that decided but in a modern society but earlier so it was decided by on the basis of the landed aristocrats, they are enjoying social status. But now what happened, new classes emerged. Those are capitalist, business house, businessmen, intellectuals, then professionals, middle class people, so petty government officials, and high government officials. So all these things that happened. So the composition of our urban population, we see that there are these are the different type of people, philosophers, clergymen, intellectuals. They all are living in an industrial site, and also we see that the living condition in the towns that also changed slowly and slowly with the coming of trade unions. With the coming of a protest by the workers, then with the involvement of political parties, formation of political parties, they got some benefits, clubs, recreations, resorts. So that all came into existence. ये सब बोधे बढ़ला एवं आउ गोटे लिविंग कंडीशन सहर थिला जे जो लोक माने वर्कर्स माने थिले जो स्लम एरियाज माने होथिले दे आर कंडीशन very much miserable. Basically, long time work करथिले. Sports are also become very popular. Large number of people are attracted to them. Recreation and participation. Clubs also came into existence. So there is a change in living condition of the people. And there is also conflict, urban tensions and the conflict, the poor working condition, hygienic conditions, unhygienic condition, that also one of the factors. Again, also we see that there is a working class movement because of a shortage of food grains, inflation, price rise. सहरे जो लोक मैंने रोते बा जो वर्कर्स मैंने रोते से मैंने कम दरमा पाउथिले एवं जेतले खाद्य पदार्थर दरदाम वृद्धि होतला सेतले मूवमेंट मध्ये होतला इन द फ्रांस रे हम देखि acute shortage of food grains led to food riots. Besides that also is that the skilled workers or the craftsmen who lost their job, those who accepted, those who anticipated, जो मैंने भावुଥିଲେ जे नुआ कलकारखाना नुआ मेशिनरी आसले सेमानकर जॉब चली जीवो सेमाने असुविधा रे रहिबे और ताकर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सन हरेबे सो सेमान मध्ये अपोज कले जेमते कि लुडिज्म गोटे मूवमेंट आरंभ होइतला मेशिन सेमान दे ब्रोक द मशीन्स दे थॉट दैट मशीन्स आर देयर मेन एनिमीज सो नेट लुड को नाम रे तो मूवमेंट आरंभ होइतला इंग्लैंड रे आतन सेमाने इसु भंगा भंगी सेमाने अपोज करन थिले जे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन न आसु किंतु दे आर फियरिंग दैट they would lose their means of livelihood. The modernization, industrial machinization, mechanization हवा फल अधिक अधिक machine यूज करने फल से मानकर जो पोजीशन थिला स्किल वर्कर्स मानकर बाद माने एक्सपर्ट थिले स्पेशलिस्ट थिले से माने भाबिले जे जो गोटे भाबे वर्तमान मशीन रे तांकर ठारो कम एफिशिएंसी लोक मतलब मशीन चले परिबे काम करि परिबे से भय सृष्टि करै थिले तेणु चेंज ऑफ गवर्नमेंट मध्य हैला अर्बन सेंटर रे काउंसिल से आसिला किंतु रूरल सेंटर रूरल एरिया गोटा करे से भले भाबे द लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स प्रभाव अधिक रहला. So industrialization brought a number of changes, a lot of changes, not only in economy of Europe but also in the every sphere of life. Then also we see that the evolution of social classes. The evolution of social classes, we see that there is a change in the relationship. Basically, in the class society, we see the zamindars or the landlords. Then also we see the bourgeois, then the proletariat. Bourgeois proletariat. Earlier, where there is a political movement, these people they were supported the working class people. But when the royal power lost their the royal power, the aristocrats, the royal they are supported of ओल्ड पावर जो माने जमीदार थिले आरिस्टोक्रेट्स थिले से माने पुराना राजतंत्र बा रॉयल पावर को सपोर्ट करथिले किंतु जेतले मिडिल क्लास राइज कले आज ट्रेड एंड कमर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन फल रे से माने मध्ये चाहले क्षमता को
ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲି ରହିବ ବା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଉପରକୁ ଉପର ଲ୍ୟାଡରକୁ ଯିବେ ସୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲାନି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋର୍ଜୁଆ ବୋଥ୍ ଆର୍ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ସହାୟକ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କଲା